Mga pinangga mga kapaglaom, mga kaigsunan, maayong adlaw kaninyong tanan ug niano sab ang ato ang panaguban sa ato ang programa pagsusi sa kamaturan dinhi sa ato ang YouTube channel sa tibuok kalibutan nga maabutan sa ato ang broadcast sa ato ang programa. Maayong pagpaminaw ug welcome kaninyong tanan. Og dining tungura karon makauban nato ang ato ang president sa pagsusi sa kamaturan sa South Cotabato chapter, si Rex Castillo, kapaglaom. Mayong aga sa tanan mga kapaglaom, labi na gid sa aton nga viewers sa bugos kalibutan. Kabay nga kapaglaom kita magapadayon sa paminaw sa pulong sa Ginoo diri sa programa naton pagsusi sa kamaturan. Ginangyo kamo mga kapaglaom nga kabay kon tani nga aton ini share ining programa sa aton nga mga relatives, sa aton mga friends sa bugos kalibutan. Agod pinaagi sini kapaglaom makapadayon kita pagduso sa mensahe sa aton nga mga buluhaton sa adlaw-adlaw nga tanan sa buhat sa Ginoo tugtugid sa iya nga pagbalik. Ang Dios magapakamayo kapaglaom sa aton tanan. Okay, kapaglaom Rex, ikaw ang mag-lead sa ato ang prayer. Magampo kita kapaglaom. O Diyos, gamanan, balaan tagiya sa amon hulang kinabuhi. Nagapasalamat kami, O Diyos, siningadlaw nga balaan. Imo gihatag sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat sa padayon nga kaluoy kapag pakamayo sa bugos nga adlaw simana. Imo kami giproteksyonan, imo kami, O Diyos, gibantayan sa amon mga dalanon. Kaupod sa amon katulugon nga sa diin. Dangat ini, O Diyos, ang adlaw nga balaan nga kami malipayon sa pagdala sa nga mensahe sa imong mga katawan sa bugos kalibutan. May ikaw magapakamayo sa amon kaupo ni Pastor John sa mensahe nga pagadalon sining adlaw nga balaan sa amon mga listeners, sa amon mga viewers. Kabay ikaw Dios magapakamayo. Kabay ang imong padayon nga kaluoy amon o Dios mabaton. Nauman namon kapag sa paglingkod sa amon mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga amon pugtong maluluwas. Ibuino mga pinangga mga kaigsunan ato nga sugdana ang atong pagtuon kapaglaom Rex. Og sa ato ang mga kaigsunan gusto mo paabot sa mensahe mo share, no? Pinagi sa inyong mga text messages, mga questions, mga clarifications or mga gusto ninyo nga i-share sa ato nga programa, pwede mo mga kaigsunan mo send sa ato nga text line. Natay text line sa pagsusi sa kamaturan sa 209, 219 o 3 Unya ang ato mga pinangga mga kaigsunan nga ini nga YouTube channel type lang pagsusi sa kamaturan. O diha mga pinangga mga kaigsunan ato makita og sa gikaingon na ni si Rex, paki-share lang, paki-subscribe o paki-share sa inyong mga friends kung naaman mo yung mga higala para nga matabangan nato ang pagpadali sa pagbalik sa atong Ginoo, pinaagi sa pag-share usab sa mga mensahe ngadto nila. Bueno, mga pinangga mga kaigsunan, ang ato ang topic karon nga pag-isgutan na si Rex, mag-isgut kita mahitungod sa hermeneutics. Kining hermeneutics usa ni ka inulungan nga pag-upa alak sa uban. Pero gi-define ni kabaglaom Rex og gi-define ni nga hermeneutics is an art and science of Bible interpretation. Usa ni kapaagi mga kaigsunan sa gusto nga pag-interpret sa teksto nga naa sa Biblia. No? Dunay gitawag mga pinangga mga kaigsunan og hermeneutics ba sa Biblia. So, atong tan-awon sa Lucas 23:27 kapaglaom Rex. Na diha Lucas kapitulo 24:27. Aton basahon mga kapaglaom Lucas 24:27. O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan.
sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moses hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Sa English nga version, Christ interpret. Gipasabot. Gipasabot. Unya, ang word nga gipasabot dito sa Greek is hermeneusin. Diha ga-derive ang word nga hermeneutics. Gipasabot, meaning mga kaigsunan, the word hermeneutics means to explain or to interpret. So, mao ni siya ang gusto nga pag-interpret sa mga issues o sa mga teksto nga naa sa Biblia. Kay ngano mang importante gyud mga pinangga mga kaigsunan kay si Kristo gani ipasabot kung unsa ang naa sa kasulatan. Dili lang kay ingon nga igo ra gid mo basa. Sa imo ang una-una kapag laom Rex, enough ba nga magbasa ra nga walay sabot-sabot sa gibasa? Amo na ginasiling wala gyud sang pag-intindi dira. Kung ato lang basahon, kung wala nato nasabtan, useless lang ang ato nga gibasa. So kinahanglan gyud sabton. Kinahanglan sabtan gyud nato. Mao na mga kaigsunan nga ang ato diay nga pagbasa ato gyud kanunay i-consider kung giunsa nato pagbasa. How do you read? Mao man ang pangutana sa Biblia. Oh, Lucas kapitulo 10, 25 ngadto sa 26. Lucas Kapitulo 10, Kapitulo 10, 25 25 ngadto sa 26. ka 26. Aton basahon, unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kung buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. So, how do you understand? Oh, How do you read? oh, Giunsa nimo pagbasa basa, o giunsa nimo pagsabot. Dili lang gyud enough nga basahon. oh, tama. Oh, Kun dili sabton kun unsay nabasa. oh, tama. So, diha kay sabton man gyud kung giunsa pagbasa, naa diha ang gitawag nga investigation. I-investigate na to aron nga makuha ang kamatuoran. Kung unsa gyud ang kamatuoran. So, naapod ang gisulti sa usa ka alagad sa Ginoo nga si Filipi, one of the 7 deacons in the early church. Samtang nagwali siya, unya abot siya dito sa usa ka dapit nga nakasakay siya sa kalisa kauban ni atong yunuko. No. Diha sa kapitulo 8 sa buhat. Na diha ang pangutana samtang nagabasa kining yunuko sa basahon ni Isaias 53, wa siya kasabot. Unang, kay wa niya masabti ang iyang gibasa na kinahanglan og pagpasabot sa gibasa. Tama. Basahon na to ang Acts o buhat kapitulo 8 versikulo 30. Kan bersisyo na ni Philip ug ngadto sa yunuko. Buhat 8:30. Buhat 8. Buhat kapitulo 8 versikulo 30. 30. Mao kini mga kapaglaom busa midagan si Filipi ngadto kaniya og nadunggan niya ang yunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Filipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Oh. Sa ato pa di ay kapaglaong Rex, kinahanglan gidi ay nga sabton ang gibasa. Kay galibog siya kung kinsa ang gipasabot sa kasulatan. Unang aron sa pagsulbad sa kalibog, kung unsa gyud ang interpretasyon sa maong gibasa, mangutana gid ta sa atong kaugalingon sama sa pangutana ni Filipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Kinahanglan sabton. Kay dunay mga nagbasa pananglitan. Basa sa Acts chapter 10. Unya makita man na diha nga dunay gituntun nga mga Oh. katong sa kadakong habol nga gikan sa langit. Oh.
Unya naa dito sa sulod tong mga klase-klase nga mga mananak, mga Mananak. kasapatan. Unya mingon din ang tingog, tindog pag-ihaw ug kumaon ka. Oo. Ang uban mo ingon dayon pwede na pakaon ang karning baboy. Oo. Diha na to i-apply ug mabasa ba gyud diha ang atong interpretation muwaong ba sa atong nasabtan sa gibasa. Tama. Mao ning dinhi gikinahanglan ang gitawag og hermeneutics. Oh. Diba? Paglaom Rex. Tama. Tama. Daghang magkakaon bisag dili ipakaon, bisag dili mo gipasabot tungod kay wa masabti kun unsay gibasa. Tama. Tama. No? Mao na nga ang uban nagkaon nga wala pa nakasabot. Wala nakasabot. Oo. Gani si Pedro, Oh. ingnan, Oo. kaon, Kaon. tumindog ka. Nya si Pedro wa mo kaon. Oo. Kay diha sa Acts chapter 10 kung ato man ang matun-an sa hermeneutics, ato Oo. lang ni example sa nang ingon siya dayon nga ingon dito nga og si Pedro samtang naghuna-huna pa siya kung unsa ang kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Na malandong siya. Kay nalibog siya. Samtang si Pedro nga gipakita sa maong panan-awon nalibog. Ang katong nagbasa wa malibog kay kaon man. Kabante ka na. Oo. Tama. Si Pedro nga nakakita Oo. sa maong vision katong Oo. panan-awon wa mo kaon kay Oo, nalibog. nalibog siya. Oo. Pero katong nagbasa sa buhat Jis, hingkaon ritso kay wa malibog. Kay wa. Oo. Di ba? Nagdiretso lang yun. Buti nun nga Oo. nagbasa nga wala naintindihan. Wala maintindihan. Ah. So importante gyud sabton. Tama. Mao na nga ang mensahe nga gihatag ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 39 pakibasa daw. Paglaom Rex. 1:5:39 unsa ang siling ni Jesus Christ. 1:5 39. ato ni basahon 1:5:39 ari. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diya niya na makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi may tungod kanako. So, ang kasulatan mao'y nagsaksi, nagwitness may tungod kang Jesus. Pero dunay iyang sugo, instruction nga ipasusig yun. Oh, tama. Susihon yun. So, kinahanglan yun. O sa kwan pa, sa English nga, gitawag og search. Ato yun. Susihon o sisahon. Si Saon. Kung unsa ang kamatuoran. Dili kay igo lang sa basa. Wala si Jesus Christ mingon nga basaha. Oh. Basahan Kay lang. mao kini ang makahatag kinabuhing dayon. Kung dili susiha. Susiha. Oh. Kunya may harapod diya sa Isayas. Isayas kapitulo 34 bersikulo 16. Sa Isayas. Ato po na makita mga kaisunan sa Isayas. Nga mao nang gyapon nga prinsipul sama sa gisulti ni Jesus Christ. Isayas kapitulo 34 versikulo 16, 34 34, verse 16. 16. Ato, basahon kini. Susiya o basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang o mawat-an sa iyang paris. Kay pagbuot kini sa Ginoo og ang iyang espiritu maoy magtigom kanila. Tanawa. Susiha o basaha. Basaha. Busa mga pinlangga mga kaigsunan, ang teksto nagsulti na Isaiah 34:16, susiha o basaha. Meaning, kung magbasa ta, susihon. Kung magsusi, basahon. Basaha. Di gyud na mawalang daw. Dili yun na, mag-uban ginagawa. Uban gyud. Magbasa, masusihan. Oh. Masusihan kung mubasa. Pero kung di ka basa, naman po'y pamaagis Ginoo para masabtan ang kamaturan. Nasa Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3. Pinadayag 1:3. Ipadayag 1:3 sa Revelasyon. Ay. Oh, Revelation chapter 1,
verse 3. Salas. Tanaw na to. Naipaagi mga kaigsunan gihatag sa Ginoo. Kung dili makabasa, makasusi gyapon. Sa unsang pamaagi, pinadayag 1:3. Okay. Ato basahon sa Pinadiyag 1:3, bulahan ang mubasa ni ining basahon sa mga propesiya o bulahan ang mamati o magtuman sa naisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So, bulahan. Blessed. Blessed. Kay ang mahimong bulahan kadtong nagbasa ug nagapatalingog, nagapaminaw, nagapamati, Nagapamati. kag nagatuman. Tuman. So kanang tutulo mag-upod gyud ang tulo. Nagbasa, nagpamati, Mati. Pagtuman. nagatuman. Tuman. Dili man pwede nga muingon ta nga mabulahan ra gyud tong nagabasa. Kay may araman mga kauturan nato nga digit makabasa. Tama. So saon na lang. So ang Biblia nagsulti, bulahan sila nga nagbasa, nagapamati. Bisag di ka basa, basta nagapamati, bulahan gyapon. Niya, nagtuman. Tuman. So kinahanglan gyud nga ato putumanon ang mga nabasa. Kay way pulos kung walay tuman, kung wala ta kanang gitawag nga kinabuhi o walay aplikasyon sa atong gibasa, way kapuslanan. Basa, gapamati, Tuman. gatuman equals bulahan. Oh, blessed. Blessed. So, karong higayon na sa ato ang channel nga naay mga kauturan nato, mga kaigsunan nagpaminaw, kung asa man nga duog sa tibuok kalibutan, bulahan gyud kapag laom Rex. May salay pagkasulti blessings. Oh. May panalangin. Sa Greek, makarios. Makario. Happy, malipayon. Ang tao nga nagabasa, nagapamati, nagatuman sa pulong sa Ginoo, adunay kalipay. Muna siya. Pero kinahanglan gyud nga digid malikayan nga ato sabton ang atong gibasa. Diha mga kaigsunan, kung ato gyud nga sabton ang atong gibasa, sigurado gyud nga mo padulong kita sa kamaturan. Sabton. Sa unsang paagi, dunay mga tools nga ato sundon diha sa atong gitawag og interpretation. Sa pag-interpret sa teksto sa Biblia, doon natay mga giya. Para di ta masaag. Kaya ang uban, pagbasa sa teksto sa Biblia, mo conclude nga mauni ang ako ang interpretation. Pero di ay sayop di ay kay dili siya mo kaom, dili siya mo fit, dili siya mo kanang gitawag nga uyon, dili siya mo reconcile Tama. sa kamatuoran. Kaya nga naman mga kaigsunan, out of context. Wa masubay ang gitawag og rules diha sa pag-interpret. So there are rules for interpretation nga ato ang sundon. Ang usa niini, basic rules for interpretation is the historical and cultural setting. Atong tanawon mga kaigsunan, dinita magnauna ta kapag laom rin. Sige. Historical and cultural setting. Mao ni mga kaigsunan. Unsay gisulti sa Councils to Parents, Teachers, and Students, page 518, pakibasa kapag laom rin. Ano ang hambal ni Ellen G. White? The historical and cultural setting, an understanding of the costumes of those who live in Bible times, of the location and times of events, is practical knowledge, for it aids in making clear the figures of the Bible and in bringing out of the force of Christ's lessons. Counsels to Parents, Teachers, and Students. Page 580. So, understanding of the customs. Correct. Sa ato pa, pagbasa nimo sa Biblia, imog yun di ang sabton kung unsa ang ilang custom, Customary. kung unsa ang ilang mga paagi Pamaagi. sa pagkinabuhi. Correct.
Example, pagbasa na to sa tekstos Biblia. Nga nahadayoy ingon nga ang mga babae dili pasultiun. Oh. Dili sila magsulti. Oh. Pahilumon ang mga babae. Sumala sulti ni Apostol Paul diya sa 1 Timothy. Oh. Ang uban mukulklo dayon nga dili gid pwede ang mga babae makawali Oh. sa sulod sa simbahan. Kay nag-ingon man si Paul nga pahilumon. Dili pwede ang mga babae makashare og mensahe. Bawal siya mahimong teacher. Bawal siya mahimong preacher. Mao na kay ngano man ang ilaha nga pagbasa wala nila ipasukat dinhi sa kining gitawag nga tools for interpretation, kining pag-ila, pagsabot sa kustom. Tama. Kustomri. Gusto pre. Unsa may kustomri anang panahon na? Aron dili kita mulayo sa kamaturan. Pagbasa ana, example lang ni siya. Oh. Ato da yung sabton, kung say background sa maong kustomri sa maong pagsulat ni Paul sa mga tao niya ng panahon na. Pagtanaw dito, ang ilang pag-worship niya ay ug asa ato karon dunay kalahian. Dunay kuan kining gitawag nga mga pamaagi sa pagsimba sa una nga gisiparit ang mga lalaki ug babae. Siparit sila. Mao na siya ang pamaagi. Oh. So, ang mga babae gisiparit, ang mga lalaki pod gilahi. Gilay. Mao na nga sa pikas kwarto to ang mga babae, sa pikas kwarto to pod ang mga lalaki. Kung panahon o magbanha, magsamok sila magistorya dito, makabader diri, makadistorbo sa panahon sa pagsimba, mao to nga ingon si Paul nga pahilumon ang inyong mga babae. Oh. Oh na. Diya sa iglesia. Dili siya nagpasabot nga bawal ang pag-preach, Oh. bawal ang pag-teach, Oh. bawal ang pagwali, bawal ang pagtudlo sa sulod sa church. Di mo di pasabot. Kay ingon ana di ang background sa customary sa ilahang pagsimba sa panahon ni Apostol Paul. Oh, tama. So, dili gyud ta mo biya diha sa iyahang gitawag historical and cultural setting. Tama. Those who live in the Bible times, katong kinabuhi, nagapuyo. Iyanang mao nga panahon sa Biblia na pagsulat, panahon sa mga apostolis. Atong ilhon, location and times of the events. Asa dapit na itabo. Unsa ang mga pangitabo niya ng panahon na. Kay maunay maghatag og klaro na to nga magdalag yun ngadto sa matuod nga leksyon nga gihatag sa atong Ginoo. So, mo na siya. So, example, matag ta kapag laom Rex og example. Kanang sa Exodus 16:23 to 20 and 29. Exodus 16:23 and 29. Exodus chapter 16 verse 23 and 29. Aton basaot Exodus 16:23-29. Og si Moises mingon kanila kini ang gisugo sa Ginoo ug maoy adlaw sa paulay adlaw nga balaan nga gigahin alang sa Ginoo. Lutua og lungaga ang gusto ninyong lutuon og lungagon. Taguy ang masalin alang sa sunod adlaw. 29. 29. Ato tag 29. Inumdumi ninyo nga ako ang Ginoo ang naghatag kaninyo sa adlaw sa paulay. Tungod niini, sa ikaunom nga adlaw, hatagan ko kamog pagkaon nga igo sa 2 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, ang matag usa kaninyo kinahanglan nga magpabilin sa dapit nga iyang nahimutangan ayaw kamo pagbiya sa inyong balay. Diha niya lang mao nga text nga tong gihatag. Duha ka issues ang nagtungha na. Una, kanang sa verse 23, nga bawal ang paglungag panahon sa adlaw Sabado. Mo nang nitungha ng mga usyot. Oh. Kay di gyud pwede kay sala ang paglungag panahon sa adlaw Sabado. Mo na text nga ilang gigamit. Ay support sa ilahang ideas. Ikaduha, kanang verse 29, gigamit na sa uban sa pag-support nga wala na ang Sabado. Tungod kay karong panahon na kung moadto ta sa simbahan,
mugawas mata sa atong balay. Samtang ang teksto nagsulti sa verse 29 sa Exodus 16, ayaw pagawasa sa inyong puloy-anan. Ang mga tao dili pagawason sa puloy-anan. So mao ni siya nga nakahatag nig dako nga confusion sa uban. Ug dunay division sa panghuna-una. Ang uban na divide sa panghuna-una nga kini nga mao nga teksto matud pa nila wala na karon. O kung naa man ni karon, wa na pud nato sunda. Oh. Oh. Mo ni ato kapag laom Rex ang birthday nato karon. Kung unsaon nato ni pag-interpret nga mosibog gyud dito sa historical and cultural setting sa hermeneutics. Okay. Anhita niining lokasyon kay gingon man kanang di ba dito sa gibasa nimo ganiha i-consider man ang gitawag og lokasyon, di ba? Oh. Oh. Tanaw na to mga pinangga mga kaigsunan kay giingon man nga the location and the time of events. No? Understanding of the customs, the location and the time of events. So karon tanaw na to ang lokasyon. Asa man ni nahitabo mga kaigsunan? No. Asa man ni nahitabo? Ining panahon na nahitabo ni diha sa wilderness sa Kamingawan. So, what pasabot, mo backward ta aron nato masabtan. Aron masabtan nato kung ano sige pasabot diya sa mao nga teksto, i-backward nato pagbasa dinita sa verse 19, 16, Exodus 16 kapag laom Rex. Exodus 16 verse 19 to 22. Atong balik ko mga kautoran. Kapag lang Exodus 16, 16, 19 to 22. 19 to 22. Mm. 19 to 22. Naa. Si Moses mingon kanila, ayaw kamo pagsalin alang sa sunod adlaw. Apan ang uban wala mamati kang Moses og nagsalin sila alang sa sunod adlaw. Sa pagkabuntag giulod kini og nabaho. Busa nasuko si Moses kanila. Ang matag usa nagtigom niini kada buntag sumala sa iyang gikinahanglan. Apan kung init na pag-ayo ang adlaw kadtong nabilin sa yuta mulanay. Sa matag ika-unong kadlaw balik duha kadlaw nga pagkaon ang ilang tigomon. 4 ka litro sa matag usa. Unya ang tanang kadagkuan sa katawan miadto kang Moses og gisuginlan nila siya may tungod niini. So mo na ba karon? Dito na nahitabo ang lokasyon ana sa wilderness. Tama. Wilderness setting na siya dito sa Kamingawan. Way nga bakta sila sa ilang journey paingon dito sa land of Canaan. Nakaabot sila sa Kamingawan. Nag-tent sila dito. Unya, i-provide sila sa Ginoo pagkaon nga mana gikan sa langit mahulog. Pamunito nila dito sa field sa kanang sa kapatagan. Sa patagan. Unya, doon na siya ay gingon diya nga nature ang mao nga mana nga kung mainitan siya sa adlaw matunaw siya. Kung maugmaan siya, uluron. Mao na nga ang uban nga nato nga nanggawa sa sunod sa church na himong option. Ilang gi-interpret nga kuno bawal ang paglungag karon sa pagkaon tungod anang Exodus 16:23. Pero wala i-consider nga di ay kana siya nga historical setting. Nahitabo na dito sa wilderness nga ang ilang pagkaon dili parehas atong pagkaon karon. Ang ato karon rice, mga bugas, dili siya uluron, dili siya matunaw. While nga ang ilang pagkaon dito sa kapatagan, mahulog ikan sa langit, uluron, maugmaan, pagka mainitan matunaw. Busa, i-required yun ang instruction ni Moses nga kinahanglan nga ang ilang lutuon pagka Sabado, kinahanglan lutuon na daan nila sa Friday, magkuha silang dubli para lutuon para sa Friday ang para sa Sabado.
lutuon sa Friday. Ang para sa Sabado, kay kung sa Sabado pa nila lutuon ang ilang nakuha sa Friday, Oo. di na pwede kay nga naman, uluron naman maugmaan. Ang Tama. mana. Uluron. Unya, kung mainitan po, matunaw. Sa ato pa, pag makakuha sila karon, lutuon gidayon na nila por siguro, kay di na pwede maugmaan. Oo. Mao na nga ang Dios nagsulti, pinaagi kang Moses sa Exodus 16:23 nga kinahanglan nga ilag yun daan lungagon sa Friday pa ang ilahang pagkaon kay pagkasabado na wa nay mahimo pang paglungag. Ano man? Eh kung Friday, kung sa Sabado pa sila maglungag, wa naman sila malungag kay Oo. uluro naman. Uluro naman. Oo. Oo, di ba? Tama. Kunya, kung mainitan po matunaw, Punto na. Wala na sila makuha. wala na. Oo. Dili rason nga kita kinahanglan yon nga karong panahon na manggilungag Friday pa pagkasabado bawal na dili mo na rason. Oo. Historical background. Oo. Di ba? Oo. Di na maggamit mo-support Oo. karon sa ato. Oo. Di na pwede. Tama. Kay kana nga context niya na nga gisgutan dito na sa wilderness. Oo. Nga ang ilang pagkaon nga gi-provide sa Ginoong matagap diha gikan sa langit nga mana. Oo. Dunay kinaiya lagi nga uluron basta maugmaan. Oo. Tama. Kung mainitan, matunaw. Oo. Por siguro, aron na apay makaon pagkaugma, mao nang lutuon daan ang makuha nila karon para ugma sa Sabado. Di ba? Tama. Oh. So, dito lang yun itong setting. Dito lang ang sitting. Oo. Oh. Pag abot dito sa abot nila dito sa kining diha ta sa Exodus 35 verse 3. Pakibasa. Exodus 35 verse 3. Oh. Bawal ang paghaling. Oh. Oh, mukutlo naman po sila anak. Anong kamo lagi naghaling man mo panahon sa atong Sabado, sa ato pa gilapas na ni Jesus Christ ang balaod na Sabat. Oo. Kay bawal man ang paghaling niya karon gihaling man mo. Oo. So wala mo makasunod. Gi-support nila ang 35:3 sa Exodus. Oo. Okay, kuno manggihaling ta, mangilungag ta. Oo. So wala na daw ang Sabat. Iwala na kay way pulos kay wa bisan mismo kita kuno nga karon nagwa man ta mag-practice ana. Nangilungag man ta panahon sa atong Sabado. Sige daw. Basahon na to. Exodus 35. 35:3. 35:3. So, basahon. Basaha. Ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghaling o kalayo diya sa inyong balay sa adlaw igpapahulay. Tanawa. Mo na gi-support. Oo. Sa mga nagreforma nga ng gawas. Oo. Na dapat magreforma diri lang sa sulod sa Seventh Adventist Church, dili unta manglabas. Pero nang gawas sila, gi-support na kay wa pud nila masabti. Oo. Tama. Kunon say kamatuoran dahil sa historical nga setting. Tama. Kana siya naa na sa wilderness gihapon nakakunik kana Exodus 35. Nakakunik na sa Exodus 16. Wilderness pa na wa pa na sila kaabot dito sa land of Sa Canaan. lang ng kina. Arap na dito. Ara pa na sila sa wilderness. Oo. Mao nga gibawalan sila sa paghaling kay nakakunik man na sa dili palungagon. Oo. Oo. Di ba aron dili makalungag unsay solusyon? Dili mo haling. Kung dili mo haling makalungag dili. Di gid makalungag. Oo. Tama. Mao na siya nga kanang duha ka teksto Exodus 16:23 o Exodus 35:3 nagkunik na silang duha sa wilderness setting. Wala pa na sila kabot sa kina. Wala pa. Wala pa. Sa ato karon nga panahon di na pwede ma-apply. Kay wa naman ta sa wilderness. Oo. Ang atong pagkaon karon dili naman mana. Dili naman mana, rice naman. Oo. Pinaramay pag-switch Tama. sa ato ang kuan kini nga rice cooker. Di ka na mabudyot. Kurinti. Di na. Di na pud uloron. Di po uloro. Di na pud matunaw Oo. ang rice. So Oo. dili siya ma-apply. Correct. Oo. Dili pahalingon aron dili makalungag. Dili palungagon para di pud makahaling. Nagkunik ng duha sa Exodus 16 ug Exodus 35 sa sitting sa wilderness. Tama. Pag-abot nila dito sa land of Canaan, wala na nang banaura. Kay nang di naman mana ang ilang pagkaon. Huswi 5:11 ngadto sa 12. Pakibasa. Uswi. Kapitulo 5. 11 ngadto sa 12. Uswi 5 versikulo
11 11. kag 12. 12. Sa pagkasunod adlaw nangaon silag pagkaon nga abot sa Kanaan. Sinangag na trigo o pan nga walay patubo. Unya mihunong pag-ulan og mana og wala na makabaton niini ang mga Israelita. Sugod niadtong tuiga nagkaon na silag pagkaon nga abot sa Kanaan. Wala na, naghunong na, Gunong nagauntat na ang pag-ulan o mana. Ang ilang pagkaon, mga kuan na pan og trigo. Oo. abot sa yuta sa Kanaan. Wa na to'y kapuslanan to. Oo. Nawala na to. Nawala na to Exodus 16 ug Exodus 35. Oo. Kay para ra to sa pagkaon nga mana. Di naman uluron ang ilahang abot sa yuta sa Kanaan ug maugmaan. Ang trigo murag bugas gyapon. Bugas man gyapon na, di naman na uluron ug mainitan na, di mo pud matunaw. Di ba? Oo, tama. So, pag-abot dito sa land of Canaan, ang katong balaod dito sa wilderness, wala to gapadayon. Muna siya ang pagtuon sa gitawag og historical and cultural setting sa text. Na di kita mosipyat diha sa ato ang pag-interpret. Di ba, Nindot? Tama. Oo. Klaro kayo. Klaro kayo. Oh, di gid nato masipyat Oo. ang pag-interpretar sa teksto. Ngani si Ellen G. White na aron gid mo nga umpon. Na gisulti. Oh, basaha, ikaw pa basa. Oh. Dini sa Patriarchs and Prophets 410. Oh. During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been strictly prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan. Tama. Ang maong prohibition, Oo. ang katong pagdili sa paghaling o sa paglungag dito sa wilderness, wala na ma-extend, Oo. wala na magpadayon sa Kanaan. Dito sa Kanaan. Wala na. Wala na. Ya, nganong ipadayon pa man karon sa uban? Gani. Oh, di ba? Mingon na ipipila. Mingon nga, may pay mag-option. Biya ta nining mao nga church kay dito ma-feel pa nato nga ang pag-reforma. Kay ang mga kaigsuunan diri nato sa sulod, manggilungag man, manggihaling pa sa adong Sabado. Oo. So, nagunaw na sila nga mahimo silang balaan. Mahimo silang mga tao sa Ginoo, magawa sila sa atong church. Di ba? Kay ma-apply man nila ang gitawag og kuan, Sabbath reform. Oh, nga di na manggilungag panahon sa atong Sabado. Tungod sa Exodus 16 ug Exodus 35. 25. Pero wa nila masabti nga di ay pag-abot sa land of Canaan, naundang na ang mana ug unya ang ilang pagkaon mga abot na sa yuta, dili na uluron, di na pud malanay, matunaw ug mainitan. Unya nag-ingon si Ellen G. White nga wala na magpadayon ang pagbawal sa maong pagkaon ni atong pagbawal sa paglungag, paghaling, Oo. wala na magpadayon sa Kanaan. Sa Kanaan. Sa ato pa na-stop pag-abot sa Kanaan ang maong sugo sa Ginoo. Oo, tama. Dito lang yun sa wilderness. Dito lang. Karon, okay, Anita, last, before tamuin. Oo, sige. Kining verse 29. Pakibalik og basa sa verse 29. Kay mao nay gibasihan sa uban. Muingon sila dayon, wala na ng Sabat, ibungkag na sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na. Tungod sa rason nga kining kamo gani nga nag-observe karon. Wa gani mo makatuman. Nag-observe mo pero wa gani mo makasunod. Kay manggiadto man mo, magawas man mo sa inyong balay. Nga di man palabason panahon sa adong Sabado. Pakibasa. Ano to? Exodus 16. Ay, Exodus 16, verse 29. balik ta sa Exodus. Kay duha man ang ka-issues kapag laom Oh, ang atong hatagan o pagtagad na masulbad nato karon. Exodus 16. 16 Verse 29. verse 29. Okay. Inumdumi ninyo nga ako ang Ginoo ang naghatag kaninyo sa adlaw sa pahulay. Tungod dinhi sa ikaunong adlaw hatagan ko kamo pagkaon nga igo sa duha ka adlaw. Sa ikapitong adlaw
ang matag usa kaninyo kinahanglan nga magpabilin sa dapit nga iyang nahimutangan. Ayaw kamo pagbiya sa inyong balay. Ngayon din sila. Kamo karon nga mga Sabbath keeper, naka-observe ba mo anak, nakatuman ba mo? Nga mubiya man mo sa inyong balay, kay mo ato man mo simbahan. Ato na po sabton ang iyang lokasyon, time of events, ug ang iyang culture. Ang sitwasyon ba sa panahon sa pagsulat? Oh. Nganong nag-ingon ang Dios through Moses nga dili pagbiyaon sa balay. Kay ang pagbiya sa balay nga gisgutan kapag laom Rex, nakakunik na dito sa verse 23. Verse 19 to 23, may tungod sa pagpanguwag mana nga pagkaon. Asa man nila kuhaon ang pagkaon nila nga mana nga matagap di batua sa kapatagan. Sa field di batua dito pamunito nila. Nakakunik ng 29. But silingon nga dili pwede magkuha og mga pagkaon panahon sa adlaw Sabado gawas sa ilahang kongregasyon. Kay mo gawas man yun na sila. Tama. Ang rason nga dili pagawason sa balay, dili pabiyaon, diha sa context sa pagpanguha o makaon. Dili rason sa pagsimba. Di ba? Klaro. Klaro. Dili na siya mao nga interpretasyon. Sayop na. Kung ngayon nga, kay nagingon man ang Exodus 16 verse 29 nga dili pabiyaon sa balay, unya kamo karon wa mo makatuman kay nibiya mo sa balay nangadto mo simbahan, dili na mao'y gipasabot sa context. Correct. Ang pagsulti ni Moses nga ayaw pagbiya sa balay, diha na nakakunik sa dili pagpanguha ug pagkaon sa gawas. Diha sa maong kampo. Dili ang instruction nakafokus dito sa pagawas pagbiya sa balay aron mosimba. Karon panahon na. Nagsunod ra man tas Ginoo. Unsa may ingon ni San Pedro? Ingon siya sa unang Pedro 21. Basaha ragon. Unang Pedro 21. Sa Peter. Dito sa may revelasyon. Doon na sa pinigipadayag. Kana. Unang Pedro 2:21. Ay gisulti diha. 2:21. Ato ni klarohon nga kapaglaom, no? Gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo og naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Si Kristo naghatag og panig-ingnan. Example. Aron atong sundon. Unsa man ang gipakita ni Jesus Christ nga panig-ingnan aron atong sundon. Lucas 4:16. Pakibasa. Lucas 4:16. Unsa man? Lucas 4:16. Ari. Lucas 4:16. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinagoga sa adlaw igpapaway, mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Tanawa. Batasan niya. Ina ni Jesus. Nga kada Sabado igpapahulay, muadto siya sa simbahan, sa meeting place, sa worship. Panahon sa adlaw nga Sabado, batasan. Muadto siya. So kanang word nga muadto, Nagawas na sa balay. nigawas na sa balay. Di ba? Oo. Kaya kiniingon si San Pedro, nagbilin si Kristo panig-ingnan aron sundon man nato. Mugawas ko ta. Tama. Dili sa purpose nga manguha og pagkaon. Tama. Kay mo man to gibawal atong Exodus 16:29 pagawas sa balay, pagbiya sa balay. Tama. Kay muadto man sa kapatagan manguha og pagkaon, gibawal man na. Di man to pagsimba. Dili to pagsimba. Oo. Pero kung pagsimba ang tuyo, Oo. musunod ka sama ni Kristo, kay pagkada Sabado, tuwa man siya, muadto man siya simbahan, Tama. aron atong sundon nga mugawas ta sa balay aron simba. Tama. Klaro ka. Klaro. Oo, klaro. So, alang sa mga viewers unsa may imong ikatag nila nga mensahe? mao na nga ato gyud intindihon mga kapaglaom ining aton gibasa. Ato gyud di lang
gyud kita mo salik sa isa lang ka bersikulo, aton gyud intindihon tama kato ang iyang gisulti sa aton kapaglaom John nga katong historical kag aton nga cultural setting kung asa na siya nato nabasa ato gyud na kinahanglan may baluan kung kinabang nga teksto bersikulo nga ato gibasa asa na siya nahimutangan o asa na siya nasibo agod nga dili gyud kita matalang sa ato nga gibasa ato dayon maintindihan. Tama kato siya kapag laom kay ngano man tama gyud to nga katugyod ang gisulti sang Ginoo nga dili mugawas kay ang tao nga mga kapaglaom nato katunguna mugawas man gyud kung dili gyud pagbawalan kay magkuha man gyud to lagmana. Oo, magkuha man gyud to. Dili purpose pagsimba. Dili purpose sa pagsimba. Kundi ang paggawas. Ang paggawas nila mao pagkuha og mana. Oo. Pero dili gali kapaglaom. Ma-apply na to. Di ma-apply karon Dili Kristo to ma-apply to. Sayop to siya. Sayop. Kay ang gisulti diya sa ato nga katong dili pagawas kay kato man ang tuyo nila pagkuha og mana. Dili man to pagsimba kapag laom John. Ang insakto gyud nga gisulti gyud nga mosimba gyud kita sa ikapitong adlaw. Magawas gyud. Pero bahin atong issue may tungod sa kanang dili paglungag pa na sa adlong Sabado, okay ra pod og atong i-apply karon nga mag-prepare ta Friday pa. Why problema? Wala problema. Wala to siya problema pero dili na siya ang himuon nato nga ato na lang gyud nga himuon nga doktrina. Nga ato na lang gyud sultihan nga kung maglungag ka di ka maluwas. Di na siya tama. Di na siya tama. Kay wala man na gisulti sa Biblia. Okay? Mga pinlangga mga kaigsunan alang sa inyong mensahe, ayaw mo kalimot, no? Pag-text mo sa amo para mahatagan na mo og panahon nga mabasa, matubag ang inyong pangutana sa 209, 219 ug 3 no? Again, 209, 219 ug 3 Diha mga pinlangga mga kapaglaom sa sunod nga episode ato maning padayunon kapaglaom. Ato na isumpay ani. So ayaw ninyo mga kaigsunan pagbiya o please subscribe o unya share sa inyong mga friends para mga kaigsunan matabangan nato ang bulwaton sa Ginoo alang sa ibalupod sa atong mga kaigsunan kung unsa gyud ang kamatuoran diha sa insakto nga pag-interpret sa teksto sa Biblia ginamit ang atong pagtuon sa hermeneutics. Okay, kapag laom Rix, ampo ta. Balaan maluluyo na mga Dios. Salamat nakahimo kami sa tapos sa among pagtuon karon. Among gilauman o Dios, ang imong balang espiritu. Kanunay nga maoy magapakig-uban sa tanan namo nga mga pinalangga nga mga viewers. Amo nga mga listeners niini nga programa nga ang matag usa kanamo o Dios makasabot gyud kung unsa ang imo nga gusto nga ipasabot namo diya sa mga kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan. Nga kami magalakaw subay gyud sa prinsipyo diha sa kamatuoran nga naa sa Biblia. Panalangin ni o Dios amo mga kaigsunan karon nga nagatanaw dinhi sa Facebook, dinhi sa YouTube o sa amo mga listeners nga sila o Dios. Kanunay magabayan pinaagi sa balang espiritu bisan pa panahon ining krisis apan kami o Dios malikay sa mga balatian nga niya karon sa among palibot o pinaagi sa imong tabang kami magapabilin nga matinud-anon sa among pagtuo diha kanimo samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Salamat sa imong pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus.